توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah serta kekuatan iman sehingga kita bisa datang di majelis ini, yaitu dalam rangka mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Atos dari Mekah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat serta pengikut beliau yang setia pada akhir zaman. Sebelum kita laksanakan kegiatan, terlebih dahulu kami bacakan susunan acaranya lebih singkat. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua tausiah, kemudian yang ketiga doa, kemudian yang keempat penutup. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kami takjimi Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Atos dari Mekah. Yang kami hormati dan kami banggakan juga kami takjimi Al-Habib Sopi bin Hud Al-Mudar dari Tenggarong. Kemudian yang kami hormati dan juga kami takjimi Al-Habib Basit Al-Habsi. Kemudian juga kami hormati dan kami takjimi Al-Habib Muhammad Saiful Anwar Sadat Al-Mahijid. Kemudian juga kami hormati di sebelah kanan Al-Habib Tuan Guru kami Kiai Abdurrahman SHG. Beliau selaku penasihat dari Majelis Nur Yakin Kecamatan Kota Bangun. Kemudian sebelah kanannya lagi Ustadz Edi Muiz. Kemudian sebelah kirinya Al-Habib Basit. Kemudian sebelah ininya tokoh agama dari Kota Bangun. Kemudian sebelah sananya Al-Habib Saiful Al-Hadad Al-Mahijid. Salah. Kemudian Guru Saiful bin Marjuki Toha Al-Majari. Kemudian sebelah sana Kaita, beliau selaku pemelihara Masjid Al-Jabar Kota Bangun di Tanjung Durung. Kemudian juga kami hormati sesepuh kita dari Semayang. Kemudian kami hormati juga Pak Dani, beliau selaku mewakili kepolisian pada malam hari ini sempat hadir di tempat kita. Kemudian yang kami hormati para jemaah santri-santri At-Taqwa serta para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melangkah ke tausiah, terlebih dahulu saya bercerita, Pak. Begini, pada minggu yang lalu kami dengan Jangan Pak Yeril ke Samarinda hadir di Pondok Pesantren Sabila Rasad, kalau tidak salah, ini mohon maaf. Jadi waktu itu
Al-Habib Basim memberikan tausiah, tetapi kami sayangnya tidak bisa berjabatan tangan karena diblokir oleh para santri-santri, jadi sulit untuk menembus. Jadi habis itu kami pulang, kemudian sambil jalan di mobil Pak Pairing nelpon Al-Habib, bisakah Habib ke Kota Bangun? Lalu Al-Habib sedikit-sedikit tahu bahasa Indonesia, saya bisa mendengar juga. Sebentar Guru Pairil, saya telepon, saya tunda dulu atau saya cancel jadwal saya tausiah yang ada di Surabaya. Alhamdulillah beliau bisa sampai ke tempat kita dengan mengorbankan jadwalnya yang ada di Surabaya. Mungkin ini kebahagiaan bagi kita masyarakat Kota Bangun. Mudah-mudahan kedatangan habaib ini bisa menciptakan masyarakat Kota Bangun yang islami dan madani. Kemudian kita berdoa juga pada masyarakatnya dan buminya, semoga menjadi masyarakat Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Mungkin ini sedikit singkat saja. Beliau pernah datang ke tempat kita ini waktu pelaksanaan Maulid di tempatnya Tuan Guru Abdurrahman, itu tahun 2018. Jadi sampai sekarang berapa tahun itu silahkan hitung sendiri. Beliau sampai di tempat kita, itu kita ucapkan alhamdulillah kehadiran beliau membawa keberkahan bagi masyarakat Kota Bangun. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah ini mohon maaf ini. Mungkin kita acara yang kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Atos dari Mekah. Kemudian dengan penterjemah Al-Habib Sofi bin Hud Al-Muhdor dari Tenggarong. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim alaih. Allahumma shalli wa sallim alaih. طيب نسألهم بالقيام أو بالجلوس؟ بالقيام. Berdiri atau duduk? Ayo. Pak Habib. سمعنا وأطعنا. Orang minta berdiri, Habib. Berdiri supaya dilihat. Alhamdulillah, Habib. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين على ليلة جمع الله فيها قلوب عباده لينزل عليهم رحماته سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini hati-hati kita semua dikumpulkan untuk mendapatkan bagian daripada rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ala lailatin tafrahun fiha bimaulid sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وقد فرحت قبلكم السماوات والأرض بليلة مولده عليه الصلاة والسلام. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas malam hari ini yang dijadikan kita semua gembira dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita saksikan dan kita yakini kegembiraan atas kelahiran Nabi ini telah ada sebelum adanya kita dan digembirakan oleh langit-langit dan di bumi. Walhamdulillah alladhi ja'alana wa iyyakum mimman yafrahuna bimaulidi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita antum semua termasuk golongan-golongan orang yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. فالذين فرحوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء الله قلوبهم بأنوار تلك الليلة المباركة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Siapa saja yang bergembira atas hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menyinari hati hamba tersebut dengan cahaya yang dulu Allah turunkan ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام
وحبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وإمامنا طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian kami ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menjadi obat untuk hati kita, untuk menjadi obat bagi jasmani kita. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, nabi sumber daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. والذين اختاروا أن يفرحوا بحضرة سيدي رسول الله وبمولده فقد اختاروا نور الله سبحانه وتعالى. Siapa saja yang memilih bagian untuk ikut dalam kegembiraan merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu memilih untuk mendapat bagian daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الله حينما بعث نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفه بأنه داع إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصف رسوله بأنه سراج منير. Rasul Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah sifat yang agung, yaitu cahaya yang betul-betul terang benderang. فكثير من صفات الله سبحانه وتعالى الله اتصف بها وجعل الله مظهرها في هذه الدنيا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. Betapa banyak sifat-sifat yang mulia yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah wujudkan dan Allah nampakkan kemuliaan daripada sifat-sifat tersebut pada diri baginda Nabi Muhammad. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وكل يوم وكل صلاة وكل ما قمنا وجلسنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن صفة الله الرحمن الرحيم. Di antara sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua kalimat ini sering kita ucapkan pada hari-hari kita, ketika kita sholat dan dalam setiap kegiatan kita. Sering kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang artinya Maha Pengasuh dan Maha Penyayang, keduanya adalah daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. وأراد الله أن يجعل لصفته سبحانه وتعالى مظهرا في هذه الدنيا وبين الخلائق، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan Allah Subhanahu wa taala inginkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini nampak dan muncul di atas dunia sehingga bermanfaat untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nampakkan? Dengan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. وكذلك من صفات ربنا سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه يقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. فالله هو نور السماوات والأرض كما سمى نفسه سبحانه. Dan di antara juga sifat-sifat Allah yang dengannya Allah mensifati zatnya yang mulia, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya-cahaya bagi langit-langit dan bagi bumi. Itu sifat yang mulia yang juga dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه بأنه هو النور صلى الله عليه وسلم. Dan Allah mensifatkan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan ini di dalam Al-Qur'an, bahwa cahaya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاحمدوا الله تعالى واشكروه لأن الله سبحانه وتعالى هداكم بالخصوص واختاركم بالخصوص لأن تكونوا تتقلبوا بين أنوار الله ورسول الله صلى الله عليه Maka وسلم. bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pada malam hari ini
memilih kita dengan khusus untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, mendapatkan kekhususan cahaya yang kita dapatkan pada malam hari ini. يقول ربكم سبحانه وتعالى نور على نور. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, cahaya di atas cahaya. ثم يقول يهدي الله لنوره من يشاء فالله اختاركم لهذه الهداية لهداية نور على نور. Kemudian kelanjutan daripada ayat itu, Allah berikan cahaya tersebut kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Malam hari ini kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan cahaya tersebut, cahaya yang di atas cahaya. يا معشر الذين اجتمعتم للفرح بحبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. Wahai yang sedang berkumpul bersama-sama, bergembira memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad. رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في قلوب المؤمنين الذين تطهرت قلوبهم من كل الأوساق والأدران التي تكون في القلوب. Ketahuilah, sesungguhnya cahaya Nabi, diri Nabi itu berada di hati-hati hambanya orang-orang beriman, terutama jika mereka bersihkan hati mereka dari segala yang bisa mengotori hatinya tersebut. فاعملوا على تطهير قلوبكم لكي يكون فيها حبيبكم محمد صلى الله عليه Oleh وسلم. karena itu, senantiasalah berusaha untuk membersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat yang jelek dan tidak terpuji, agar daripada cahaya Nabi masuk ke dalam hati kita. واجعلوا ربنا سبحانه وتعالى الذي لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا اجعلوا الله إذا نظر إلى قلوبكم وجد فيها حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. Dan Allah telah menegaskan, yang Allah nilai pada diri kita bukan bentuk fisik kita, bukan karena tampannya kita, bukan karena gagahnya kita, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, bersihkanlah hati kita daripada sifat-sifat tercela, sehingga dengan hati yang bersih di dalamnya akan masuk nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما هو حال المؤمن إذا نظر الله إلى قلبه ووجد فيه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana keadaan mukmin ketika mereka membersihkan hatinya dan Allah memandang hatinya dan mendapatkan di dalamnya ada kekasihnya Nabi Muhammad dalam hati tersebut. هل يرد الله دعوة مؤمن وجد في قلبه صلى الله عليه وسلم؟ Apakah mungkin Allah menolak doa hambanya yang di dalam hati hamba tersebut ada diri Nabi Muhammad? ولما خاطب الله المؤمنين خاطبهم بخطاب العموم وقال لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. Perhatikan bagaimana Allah ketika akan menyuruh kita orang mukmin, Allah menyebutnya secara umum, semua orang beriman. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, dan ketahuilah dan pahalimilah di tengah-tengah kalian ada baginda Nabi Muhammad. املأوا هذه القلوب بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب الأرواح والقلوب. Penuhilah hati-hati kita ini dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah akan sembuhkan kita dan berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, هذه الليلة في قريتكم المباركة كتبغون. الحمد لله رب العالمين، أهل السماوات ينظرون إلى مجلسكم هذا كما ننظر نحن إلى النجوم في السماء. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bagi kita semua, bagi penduduk Kota Bangun. Kita yakin sekarang penduduk langit sedang memperhatikan keadaan kita.
Sebagaimana kita memandang ke atas langit, kita lihat bintang-bintang yang cemerlang. بل والله إن ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين يحضرون مجلسكم المبارك هذا ليصطفون طبقة فوق طبقة فوق طبقة حتى يلامسوا عنان السماء. Malah disampaikan dalam banyak riwayat bahwa majlis seperti ini akan dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berkerumun tingkat demi tingkat, tingkat demi tingkat, sampai adanya malaikat itu tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. تعودون إن شاء الله إلى بيوتكم وأنتم تحملون بركات ورحمات وأنوار هذا المجلس المبارك. Nanti kita meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, insya Allah membawa hasil daripada berkah, daripada cahaya, daripada keberkahan majlis yang mulia ini. وقد صدق سيدي الحبيب علي الحبشي حينما كتب قصيدته التي ينشدها قوروس كومبل رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول: كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السروج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان وسروجي. Telah benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam salah satu qasidahnya yang sering dibawakan oleh guru kita, guru sekumpul, di mana setiap rumah yang ditempati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tersebut tidak perlu lampu karena ada cahaya dari Nabi Muhammad. أنتم بحضور هذه المجالس المباركة والفرح بمولد حضرة سيدي رسول الله تستجلبون إلى قلوبكم هذه الأنوار، أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita semua yang sedang berkumpul di majelis ini mengingat Nabi Muhammad, merayakan Rasulullah, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita sedang mengambil bagian daripada cahaya-cahaya yang Allah turunkan pada malam hari ini berkat Nabi Muhammad. الليلة معنا هؤلاء الطلاب المباركون الذين يترقون في درجات القرب من الله كل يوم وكل ساعة وهم يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, malam hari ini kita juga berkumpul dengan para santri yang hadir di tengah-tengah kita, di mana santri itu dididik dan diarahkan untuk meningkatkan kedudukannya, meningkatkan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbagus daripada ibadah-ibadah mereka. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك حينما قال للقارئ اقرأ وارتقي فإن موضعك عند آخر آية تقرأها. Karena Rasulullah juga menggambarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka para sahabat yang mencatat ayat-ayat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah dan tulislah ayat ini dan magommu, kedudukanmu akan sampai kepada Allah sampai batasan ayat yang kau baca di dalam kitabullah tersebut. وبما أنكم تكتبون يا طلبة العلم ويا الذين تحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى فخذوا هذه الفائدة عن العلامة التي تعرفون بها حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua santri-santri ini yang biasa nyatat kalamullah, nyatat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam buku-buku kita,
betul-betul pahami dan agungkan ini yang dengannya akan mengangkat derajat kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. الإنسان والكلام للجميع لطلبة تحفيظ القرآن وغيرهم. الإنسان بطبيعته وفطرته أنه إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. Secara umum manusia, baik santri atau bukan santri, secara umum manusia itu jika mencintai sesuatu pasti sering menceritakan, mengesahkan sesuatu tersebut. فإذا رأيت نفسك تكثر من ذكر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك في أول درجات الحب والقرب منه صلى الله عليه وسلم. Kalau Anda memperhatikan keadaan diri Anda masing-masing, Anda sering menyebut nama Nabi Muhammad, Anda sering memuliakan Nabi Muhammad dengan lisan Anda, ketahuilah di titik itu Anda berada dalam tahapan pertama dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن حال المحبين مع حضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في كل أحوالهم إذا فرح أحدهم بأمر قال اللهم صل على سيدنا محمد. Karena keadaan dan tabiat daripada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi kepadanya, ketika terjadi suatu hal, maka dia akan sambut dengan salawat, dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. حال المحبين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدهم هم أو حزن أو نكد أو غم فزع مباشرة وقال اللهم صل على سيدنا محمد. Keadaan mereka para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun mereka mendapatkan kesusahan, mereka mendapatkan suatu masalah, kegalauan dalam kehidupannya, senantiasa mereka kembali dan mengingat Rasulullah dan berzikir dan bersalawat pada Nabi Muhammad. لأنهم يعلمون أنهم بصلاتهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الله همهم وحزنهم وغمهم. Karena dia betul-betul memahami dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan hilangkan segala kesulitannya, Allah akan hilangkan segala kesusahannya selama di atas dunia. حال المحبين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا شم رائحة طيبة قال اللهم صل على سيدنا محمد لأنه تذكر أنه كان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام. Keadaan orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mencium bau wangi, bau wangi-wangian dalam bentuk apapun juga, dia langsung menyambut dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena dia tahu sumber wangi-wangian adalah baginda Nabi Muhammad. حال المحبين مع سيد المرسلين يصلون على رسول الله في كل حين إذا رأى أحدهم وجها جميلا تذكر جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على سيدنا محمد. Keadaan pencinta Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingat kepada Rasulullah, sampai-sampai kalau melihat orang yang tampan, orang yang cantik, langsung ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manusia yang paling tampan adalah baginda Nabi Muhammad. وهكذا إذا رأيت حالك دائما في ذكر لحبيبك فاعلم أنك من المحبين له إن شاء الله تعالى. Begitulah kalau setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa ingat kepada Nabi Muhammad, kita sambut dengan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad, maka yakinlah kita sudah masuk tahapan betul-betul mencintai baginda Nabi Muhammad. لا أريد أن أطيل عليكم وللمحبة علامات أخرى نتكلم عنها إن شاء الله في لقاء آخر. Kami nggak ingin memperpanjang untuk antum sekalian karena sudah terlalu malam. Sebetulnya untuk menunjukkan rasa cinta itu harus ada tandanya. Tapi insya Allah waktu yang lain akan kami sampaikan tanda-tanda orang yang betul cinta kepada Nabi Muhammad. ولكن لكل من سكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه فليعلم أنه والله الأمان
في الدنيا والبرزخ والآخرة إن شاء الله. Tapi yakinlah, siapa saja yang menjadikan Rasulullah ada di dalam hatinya, senantiasa berada dalam pikirannya, tidak lepas pikirannya dari Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan mendapatkan keamanan baik di dunia, di barzah atau di akhirat kelak. واسمعوا إلى هذه البشرى من الله سبحانه وتعالى يبشر بها حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Perhatikan, ini kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar gembira tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهي بشرى يبشر الله تعالى بها المؤمنين ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخبر المؤمنين مباشرة وإنما يخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, kegembiraan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tapi Allah enggak langsung menyuruh kepada kita, tapi kegembiraan ini disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. يبشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي أنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu, di mana Allah menegaskan di dalam Al-Quran, tidaklah Allah akan menghukum mereka, tidaklah Allah akan mengadab mereka, umat manusia, umat wahai Muhammad, semenjak engkau ada di tengah-tengah mereka. لا يعذب الله أحدا فيه حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini juga memiliki makna. Allah tidak akan mengadab siapapun juga daripada hambanya Allah kalau memang Nabi Muhammad ada di dalam hatinya. وانظروا كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن الله يعلم أن الرحمة التي في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم أكثر من الرحمة التي في أنفسنا على أنفسنا وعلى أولادنا وبناتنا وأهلنا جميعا. رحمة رسول الله أكثر من رحمتنا. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, menyuruh terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengadab hambanya semenjak ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, karena wujudnya Rasulullah itu adalah rahmat. Malah rahmatnya Rasulullah itu kepada umatnya lebih besar daripada rahmat kita, sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Nabi lebih sayang kepada kita dari semua itu. ثم يكمل ربنا سبحانه وتعالى ويبشر عباده المؤمنين فيقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Kemudian Allah sempurnakan ayat ini dengan menjelaskan kepada kita juga yang Allah nampakkan dalam ayat ini, bagaimana Allah tidak akan mengazab hambanya semenjak mereka memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. ولكن الله سبحانه وتعالى حتى الاستغفار وهو لله سبحانه وتعالى جعل أحبه الذي من طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi perhatikan dalam ayat ini, istighfar yang itu juga kembali kepada Allah, permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika akan Allah jadikan untuk wasilah kita untuk menjauhi daripada adabnya Allah, dari mada murkanya Allah, Allah jatuhkan, Allah arahkan kita untuk beristighfar melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي جاءوك يا محمد، حتى الذين يذنبون يأتونك يا محمد ويفعلون ماذا؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. حتى الاستغفار
الله يريده من باب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perhatikan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan jika telah datang kepada engkau wahai Muhammad, Allah mengatakan kepada engkau wahai Muhammad, mereka umat-umatmu yang menzolimi dirinya. Menzolimi kenapa? Karena mereka berbuat dosa kepada Allah, karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang kepada engkau wahai Muhammad, mereka meminta ampun, bertobat kepada Allah, maka engkau pun memintakan ampun kepada mereka. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? طال بنا المجلس في هذه الليلة ولكن طال تعرضكم لنفحات ربكم ولتنزل الرحمات على قلوبكم. Ya, mohon maaf, maksudnya majelisnya kita agak panjang malam hari ini, tapi jangan khawatir, tidak ada kerugian sama sekali, karena semakin panjang semakin banyak nafahat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan pada malam hari ini. سعيد هذه الليلة أن أكون بينكم، وسعيد بهذه السكينة وبهذه الطمأنينة التي أنزلها الله على القلوب ولله الحمد. Keberuntungan bagi kami di mana malam hari ini kami berkumpul dengan antum sekalian di majelis yang mulia ini, dan keberuntungan bagi kami duduk di majelis yang di dalamnya ada tumakninah, ada ketenangan, ada nafah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru, حبايب الموجودين جميعا من الحاضرين والحاضرات، شكرا لدعوتي، لأن هذه قريتكم أحبها وقد حضرت فيها قبل 3 أو 4 سنوات، فإنني آتي إليكم لأجدد العهد ولله الحمد. Para tuan guru, para habaib dan hadirin-hadirin sekalian, terima kasih banyak telah diizinkan kami untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kami terakhir kali hadir, kata beliau Habib Hashim, mungkin sekitar 3-4 tahun lalu, dan kami datang kembali ke majelis yang mulia ini untuk memperbaharui hubungan kita dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا جميعا عند مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة إن شاء الله. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita semua malam hari ini di majlis, di dalamnya kita diajak untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah kumpulkan kita ke tempat yang dimuliakan dengan adanya Rasulullah, untuk kita bisa ziarah ke Makkah, ziarah ke Madinah, ke makam baginda Nabi Muhammad. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang bisa kami terjemahkan apa yang beliau sampaikan. Insyaallah lebih banyak lagi sebetulnya, akan tapi paling tidak dengan mendengarkan sudah ada kebaikan yang kita dapatkan insyaallah. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Habib. Tadi bisa kita kutip untuk kita amalkan. Kemudian yang pertama, cinta dengan Rasulullah dengan berselawat, kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kutip lagi dari terjemahan untuk pertemuan akan datang, karena malam ini sudah jauh malam, jadi tidak bisa menjelaskan bahwa tanda-tanda orang beriman. Jadi insya Allah bulan-bulan akan datang mungkin kita bisa bertemu lagi dengan beliau. Kemudian sebelum kita membaca doa ini, Al-Habib, karena ada satu hal Habib, permohonan kami masyarakat Kota Bangun. Saya membawa atas nama masyarakat Kota Bangun, saya mintakan mohon diijazahkan Fatihah malam ini. Yang ada hadir alhamdulillah, yang sempat nonton di HP di rumahnya mungkin alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Habib, waktu dan tempat kami persilakan. شكرا شكرا terima kasih. Masya Allah. Jamu ismuhu jamu jamu. طيب هذه الإجازة في سورة الفاتحة
أجيزكم فيها إن شاء الله تعالى بهذا السند تبركا، لأنني الإجازة العلمية أحتاج فيها أن أسمع كل واحد يعني مباشرة كيف تكون قراءته، وهذا يحتاج إلى وقت طويل جدا. فلكن العبد الفقير أقرأ وأنتم ترددون خلفي إن شاء الله تعالى. Nah, ini ijazah akan kami ijazahkan suratul Fatihah. Kita ngambil berkah daripada ijazah ini dengan sanad yang bersambung insyaallah sampai ke Nabi Muhammad dan Nabi Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya untuk ijazah ini itu seharusnya ya satu persatu baca di depan beliau, dan ketika itu nanti beliau akan ijazahkan, dan kalau ada kesalahan bacaannya beliau akan perbaiki. Tapi kalau dengan hadirin sebanyak ini ya nggak mungkin lah. Makanya tabarukan. Sebentar lagi beliau akan membaca surat Al-Fatihah, kita ikuti. فبما أجازني به مشايخ القراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة بسندهم عن طريق الشاطبية إلى حضرة سيدنا أبو موسى الأشعري الذي تلقى هذه القراءة من حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلقاها من حضرة سيدنا جبريل عليه سلام الله، الذي تلقاها من ربنا سبحانه وتعالى. فإني أقرأ بما أقرؤوني به وبما سمعته منهم بفاتحة الكتاب، فإن شاء الله تعالى أنتم ترددوا مثل ما أقرأ تماما. Beliau akan mengijazahkan kepada antum sekalian bacaan surat Al-Fatihah sebagaimana yang telah diijazahkan oleh guru-guru beliau, mereka para ulama-ulama Al-Quran yang ada di Haramain Asy-Syarifain, terutama di kota Mekah, di mana ini qiraah bersambung kepada Imam Asy-Syatibi, yang mana bersambung kepada Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada puncaknya Abu Musa Al-Asy'ari sendiri membaca itu surat Al-Fatihah kepada Rasulullah, dan Rasulullah membaca kepada Jibril, dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti beliau akan baca, kita ikuti sebagaimana cara beliau membaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. آمين. بسندي إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيزكم. Qabilna ijazah, katakan. Qabilna ijazah semua. تفضل. Dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ijazahkan ini bacaan surat Al-Fatihah, dan beliau katakan, saya ijazahkan kepada kalian. Kita jawab tadi ya, kami terima ijazahnya. وبما أننا في ليلة المحبة وليلة الحب لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنني أيضا إن شاء الله تعالى أجيزكم في حديث المحبة. Dan kita sekarang berada di malam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam penuh kasih sayang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar menyempurnakan majelis malam hari ini, beliau juga akan ijazahkan kepada kita hadis tentang mahabbah atau cinta. وحديث المحبة كما أخبر
أو الذي قاله سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدنا معاذ، قال يا معاذ إني أحبك. وهنيئا لسيدنا معاذ بهذا الشرف الكبير. قال قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadis mahabbah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'ad. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, aku cinta kepada engkau. Ini menunjukkan keutamaan dan keagungan sahabat Sayyidina Mu'ad di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan beliau dan kedudukan beliau yang mulia di sisi Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, aku cinta kepada engkau. Kelanjutan daripada hadis itu, Nabi mengatakan Mu'ad, oleh karena itu wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan setiap selesai mengerjakan sholat untuk membaca doa, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. A'udzubika min Allahumma aini, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. La dzikrika wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepada dirimu. طيب. والعبد الفقير أقول لكم إني أحبكم. Beliau menyambung daripada hadis tadi, beliau agar sanadnya bersambung, karena sanad ini disampaikan dari sahabat ke murid-muridnya itu senantiasa mengatakan aku cinta kepada engkau. Beliau mengatakan kepada kita semua, kemuliaan bagi kita malam hari ini, beliau katakan kepada kita semua, aku cinta kepada kalian semua. إني أحبكم فلا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا. Aku cinta kepada kalian sekalian, oleh kalian semua, aku cinta kepada kalian semua, oleh karena itu jangan ditinggalkan setiap habis mengerjakan salat untuk membaca. رددوا خلفي. اللهم, ikuti beliau, Allahumma أعني على ذكرك a'inni ala dzikrika وشكرك wa syukrika وحسن عبادتك. wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa memperbanyak zikir kepadamu dan mudah sekali bersyukur atas nikmat-nikmatku dan memperbaiki dan memperbagus ibadahmu kepada dirimu. وبسندي إلى حضرة سيدي رسول الله أجيزكم. Dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW, beliau ijazahkan ini hadis dan kita katakan qabilnal ijazah. Barakallahu fikum. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. إجازة كمان. خلاص. بالمناسبة أجيزكم أيضا في راتب سيدي الجد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس المعروف براتب العطاس. نعم. Beliau juga mengijazahkan ijazah bacaan Ratibul Attas, di mana itu disusun oleh kakek beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bacaan Ratibul Attas diijazahkan tapi dibaca ya, jangan ijazah aja. Ya, gitu aja sih. أواجزتكم فيه وفي راتب سيدنا الإمام الحداد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وكل أذكار السادة العلويين وأورادهم أجيزكم فيها إن شاء الله. Qabilna ijazah. Beliau ijazahkan kepada kita semua, alhamdulillah, Ratibul Attas kakek beliau, juga Ratibul Haddad karya Habib Abdullah Al-Haddad, dan juga semua wirid-wirid daripada para habaib, para saudara wali, beliau ijazahkan kepada kita semua dan kita katakan qabilna ijazah. Oh ya. Jadi banyak yang kita dapatkan malam-malam ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita ini, sehingga dalam kita melaksanakan ibadah, khususnya membaca Fatihah, mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita baca doa, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua donatur-donatur yang telah membantu kami dalam acara ini, sehingga acara berjalan dengan lancar. Kemudian ucapan terima kasih juga Allah Habib, karena beliau sehabis acara akan kembali ke Samarinda. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan selamat
bertemu dengan keluarganya dan murahkan rezekinya serta dipanjangkan umur dan kabulkan segala hajat-hajat beliau. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada Al Habib lagi sekali Al Habib, karena rindu nih Al Habib, rindu kami lagi sekali baca doa selamat dan tolak bala. Silahkan Al Habib. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع كمل عبادك المخلصين على فراديس الجنان يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا كريم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah
rangkaian demi rangkaian, terutama sebelum kami menutup acara ini, terutama saya pribadi dan mewakili semua para jemaah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Habib, karena sudah selesai tausiah kemudian diminta sampai baca doa terakhir diminta. Ini mudah-mudahan ini turun rahmat kepada kita. Yang tadinya hujan, alhamdulillah begitu acara dimulai hujannya sudah menghilang. Ini berkat kedatangan Habib di Kota Bangun ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, karena tidak boleh tegang, Mak. Memang harus santai kita. Nanti bahasa hitam di sini pingsan apa aja hitam. Jadi ini mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para undangan, silahkan menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Kemudian yang di pentas silahkan bertahan disorongi. Apa? Oh ya, yang ada di pentas silahkan di sebelah sini, di rumahnya Pak Iril. Jadi pada para undangan silahkan menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Sabil busro. Yang bini bergeser sedikit, mau lewat Habib di tangga. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المصطفى صلاة تبصرنا بها ولنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وسلم عليه جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا يوم الله على نور رسول الله. 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 يا رسول الله. الله على نور 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 رسول الله. الله على نور